Dobar dan svim posjetiocima portala Klik za Srbiju. Dogovorili smo se da u 10 malih medaljona, malih priča kažemo nešto o istaknutim ličnostima koji su dali svoj doprinos odnosima Rusa i Srba, odnosno Rusije i Srbije. Mislim da treba početi sa jednom ličnošću koja je, nažalost, u našoj javnosti malo poznata, čak i u Rusiji više poznata. Reč je o grofu Savi Vladislaviću Raguzinskom. Vrlo lepu knjigu o njemu je napisao Jovan Dučić. Jovan Dučić je čak izvodio neko srodstvo sa grofom Savom Vladislavićem. Porodica Vladislavić potiče iz Jasenika kod Gacka u Hercegovini. Otac Save Vladislavića se preselio u Dubrovnik zbog nekog sukoba sa Turcima negde tokom 17. veka. Grof Sava Vladislavić se rodio u Dubrovniku i otuda onaj naziv kod Rusa Raguzinski, stari naziv za Dubrovnik Raguza. U našoj javnosti se često, kad se počelo govoriti o grofu Raguzinskom i kada je Radio-televizija Srbije objavila knjigu njegovih sećanja iz svoje misije u Pekingu, govorilo se da je Sava Vladislavić osnivač ruske obaveštajne službe, što naravno nije tačno. Obaveštajna služba postoji od kada postoji ruska država, ali je svakako jedna od značajnijih figura u istoriji srpsko-ruskih odnosa. Obrazovanje je stekao dakle u Dubrovniku, zatim u Veneciji. Očigledno da je bio vrlo sposoban čovek jer je u mladim godinama, danas bi rekli, razvio svoj biznis, zapravo posao, prvo u Veneciji, zatim u Francuskoj, potom u Španiji. Iz Španije je prešao u Konstantinopolj, Carigrad, danas Istanbul, i tu je počeo da se bavi pre svega finansijskim poslovima. Imao je svoju kompaniju, radio je pod zaštitom francuskog kralja, znači imao je vrlo dobru zaštitu i uspeo je za vrlo kratko vreme da uspostavi širok krug veza u osmanskom društvu, sve dok samih sultana. Jovan Dučić navodi da je on bio oženjen i da je imao sina, međutim, posle njegovog odlaska u Rusiju gubi se vest o njegovoj ženi i o njegovom sinu. Ako su i bili, oni su ostali u Carigradu, odnosno u Istanbulu. U Istanbulu vrlo je bitno za srpsko-ruske odnose dolazak prvih ruskih poslanika u Carigrad krajem 17. veka, pre svega grofa Tolstoja, i Sava Vladislavić uspostavlja prve veze sa ruskim poslanicima u Carigradu, pomaže im, imao je širok krug veza, njegov blizak prijatelj bio je dubrovački konzul u Istanbulu, odnosno u Carigradu, Luka Barka. Luka Barka, dakle, počinje da radi kao, kako bih rekao, saradnik ruskih poslanika i tu se onda razvije jedan širok krug veza, jer Luka Barka je dugo vremena bio u Carigradu, imao je širok krug veza, tako da su ruski poslanici, zahvaljujući grofu Savi Vladislaviću i dubrovačkom konzulu Luku Barki, bili u prilici da se obaveste o najvažnijim tajnama sultanovog dvora i Osmanskog carstva u celini. Međutim, kada su Osmanlije shvatile da grof Sava Vladislavić radi za Ruse i da daje vrlo važne informacije, on je utekao, pobegao je prvo u luku Azov, zatim iz Azova u Moskvu i negde 1703. godine prvi put se sreo sa ruskim carom Petrom I. Od tog vremena do kraja smrti ruskog cara Petra Velikog ili Petra I traje bliska saradnja grofa Save Vladislavića. On je prvo postao savetnik, zvanično savetnik za pitanja pravoslavnog istoka. Učestvovao je 1710. i 1713. u prvom velikom ruskom pohodu na Balkan. Bio je u štabu feldmaršala Šeremetjeva koji je komandovao ruskom vojskom. Interesantno je kada je zaključen mir između Rusije i Osmanskog carstva, Turci su insistirali da im se preda grof Sava Vladislavić jer su znali da se nalazi u štabu feldmaršala Šeremetjeva. Prvi susret ruskog cara i grofa Vladislavića se desio u Šliselburgu, to je mali prelepi gradić na izvoru Neve iz Ladoškog jezera. 2010. godine, ako se dobro sećam, otkrili smo spomenik grofu Savi Vladislaviću u Šliselburgu. Znači,
naprotiv Petra Velikog stoji spomenik grofu Savi Vladislaviću. Od tog vremena traje, dakle, kao što sam rekao, vrlo bliska saradnja. Grof Vladislavić je bio neka vrsta finansijskog agenta Petra Velikog za Evropu. On je dostavljao velike sume novca u inostranstvo, naročito velike sume novca je dostavljao grofu Tolstoju, ruskom poslaniku u Carigradu, jer kad je trebalo rešiti bilo koji problem, postojao je stari običaj istočni da se uvek moralo, kako se kaže u jednom dokumentu, odobrovoljiti za razgovor većim sumama novca. Grof Sava Vladislavić je vrlo bitan i po tome što je jako doprineo ukrašavanju i ulepšavanju nove ruske prestonice Sankt Peterburga. Petar I ga je poslao u Veneciju, ogroman broj umetničkih slika, skulptura, majstora za fontane, on je donosio ili dovodio u Sankt Peterburg. Među tim skulpturama se naročito ističe velika antička skulptura Venere, čuvena skulptura Venere, koju je on kupio u Veneciji, koju je doneo u Sankt Peterburg. Ona se danas nalazi u Ermitažu u odeljenju za antičku umetnost. 1716. do 1722. godine, znači to je početak 18. veka, grof Vladislavić se vratio u Veneciju, oženio se s jednom mladom Venecijankom i dosta vremena je provodio u svom rodnom gradu Dubrovniku. Zanimljivo je da je u vrtu, odnosno u bašti svoje kuće u Dubrovniku želeo da podigne pravoslavnu kapelu, ali da uprkos tome što je već bio značajna ličnost, što je bio savjetnik Petra Velikog, dubrovačke vlasti mu to nisu dozvolile. Koliko ga je Petar Veliki cenio, govori i činjenica da je prilikom posete Parizu ruski car, a on je već bio u Veneciji, to jest Sava je bio u Veneciji, Petar I ga je pozvao da dođe u Pariz kao čovek vrlo mudar, vrlo vešt evropskim manirima, evropskim prilikama i tom prilikom je bio zajedno sa Petrom Velikom na poznatom univerzitetu Sorbona. Vrlo značajna misija Petra Velikog, koja se tiče Srba i balkanskih naroda, bio je, kao što sam pomenuo, taj prudski pohod 1710. godine. Zahvaljujući grofu Savi Vladislaviću, Ruska imperija i Petar I su se bliže upoznali prvi put sa stanjem među Srbima na Balkanu i drugim pravoslavnim narodima. Posebno mesto u istoriji srpsko-ruskih odnosa i u biografiji grofa Save Vladislavića ima njegova misija u Pekingu. Krajem 1725. do 1728. godine to je bila vrlo značajna diplomatska misija gde se Sava Vladislavić pokazao kao izuzetno vešt diplomata. Uspeo je da zaključi takozvani Kjahtinski ugovor. Reč je bilo o trgovačkim odnosima između Rusije i Kine. Pregovarati s Kinezima je tada bilo vrlo težak posao, vrlo složen. On je ipak uspeo da zaključi vrlo važan sporazum i da podigne grad Kjahtu, koja i danas postoji na granici Rusije i Kine, koja se, kako rekao, u čast Save Vladislavića zvala Sveto Trojicko-Savsk. Na starim fotografijama i crtežima iz prve polovine 18. veka vidi se jedan lep drveni gradić sa crkvom, Sveto Trojicko-Savsk, koja je kasnije, čini mi se u sovjetsko vreme, ali više nisam siguran, dobila naziv Kjahta i sada se još uvek zove Kjahta. Time se, naravno, on se vratio u Sankt Peterburg, dobio je značajna priznanja, dobio je značajne ordenje. Između ostalog, još do života Petra Velikog dobio je jedan prelep dvorac na obali Neve, blizu admiraliteta na obali Neve. Taj dvorac je on koristio do pred kraj smrti, da bi pred kraj svoga života postao dosta usamljen čovek. Iako je bio jedan od najbogatijih ljudi Rusije, zahvaljujući i veštini svog finansijskog poslovanja, trgovini, krznom, drugim finansijskim transakcijama, mlada Venecijanka žena ga je napustila, on je imao 3 kćerke sa njom. 2 kćerke su mu, nažalost, umrle u vrlo ranim godinama. Iz Dubrovnika je čak doveo i staru majku u Sankt Peterburg i ako danas posetite Sankt Peterburg, u manastiru Svetog Aleksandra Nevskog nalazi se grob
grofa Saveladislavića, njegove dve kćerke i njegove majke, koje su također bile sahranjene u jednoj od crkava manastira Aleksandar Nevski. Time se zaokružuje jedan vrlo zanimljiv, buran, dinamičan i značajan život grofa Saveladislavića, koji je dao ogroman doprinos srpsko-ruskim odnosima i koji je na vrlo vešt način prvi put obavestio Rusku imperiju Petra Velikog o Srbima, njihovoj istoriji, čak i uspio da prevede i delo opata Mavra Urbinija, Carstvo Slovena, koje je prevedeno na ruski jezik.